ॐ ऋषय ऊचुः कथं सङ्कल्पसिद्धिः स्यात् वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनं सकृद्धुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यकं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुकाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीदलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं बिल्वं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकायसमायुधम् अप्रयत्नमनायास अखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चात् व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम्। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः स ततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमवाङ्मानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चन कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम भिल्लः परमधार्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विभिनं गत्वा समादाय प्रयासदः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेभि तस्मिन्नभिदयां कुर्वते सर्वमौलिनः दलाधनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरं दत्तात्रेयस्मर्दृकामि चेदिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽभियोगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुद्धितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलाधनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीतं तं दत्तात्रेयमुवाच तम् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुधायै प्रोक्तं तलादमुनिये त्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठतीह लोके దత్తోపమశ్చరతి యోగి వరశ్చిరాయుః. జీవితంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన సమస్యలు ఉంటాయి. కొందరికి అప్పుల సమస్య ఉంటే మరికొందరికి ఇచ్చిన అప్పు తిరిగి రాలేదన్న సమస్య ఉంటుంది. కొందరికి వివాహము జరగలేదని, ఇంకొందరికి పుత్రభాగ్యం లేదని, ఉద్యోగం లేదని, ఇలా ఒక్కోరికి ఒక్కో సమస్యలు ఉంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలన్నిటినీ కూడా పరిష్కరించే అథర్వ వేదంలో చెప్పబడిన ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి స్తోత్రం ఒక్కసారి భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే మానవులు వింటారో వాళ్ళ సమస్యలన్నీ కూడా ఇట్టే తీరిపోతాయి అన్నది ఫలశ్రుతి. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన స్తోత్రం మీరొక్కరే వింటే సరిపోతుందా? మీకు తెలిసిన అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం. జయ జయ శంకర, హర హర శంకర.